اب میں بلا تاخیر قاری القرآن مقرر ذیشان مقرر شیریں بیان ہمارے اس پروگرام کی آن اور بان، ہمارے آج کے پروگرام کے خصوصی مہمان، میری مراد قاری المقری جناب قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی، میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی مخصوص انداز میں اور اپنی بلبلانہ آواز میں ہمیں قرآن و سنت کی روشنی سے مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جڑا بیان ہے یہ صرف تواڈے تک محدود نہیں رہنا، پوری دنیا چ پھیل جائے گا 2-4-10 دنوں دے اندر۔ انٹرنیٹ دا دور، میڈیا دا دور اور سی ڈی دا دور، کیسٹ دا دور۔ کیوں جی؟ یہ ظفر صاحب سی بلاک کوکاڑا تو ماشاءاللہ اتنا انہاں دا رزلٹ ہے، پچھلے دنوں 1-2 سال دی گل ہے، آخرت کی تیاری لئی بالا اکاڑے دے اندر ایک گاؤں ہے بہت بڑا، اتھوں دا بیان پوری دنیا چ انہیں حکومت کیتی ہے اس بیان نے، اور انہاں دا کمال انہاں دا بیان ساڈے وچ نہیں ہوئی، انہاں دا رزلٹ انہاں دا بنانا اور پھر اگے انہوں عام نشر جتھے جاؤ بیان پھردا ہے۔ ایک تقریر کری دی ہے، ہزاراں تقریراں نالوں زیادہ فائدہ ہو جاندا ہے ماشاءاللہ کہ دین دی تبلیغ جگہ جگہ تے عام ہو رہی ہے۔ میں تے کہہ رہا سا ظفر صاحب تسی صرف اور صرف ساریاں کیسٹاں بند کر دیو، بس او لئی بالے دی آخرت کی تیاری اوہی ویچتے رہو تے تانوں واری نہیں آ سکدی۔ اور کہندے نے گل بھی اسی طرح ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ دے فضل نال بیان ایک کروان والیاں نو جناب رانا محمد یعقوب رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں تے کروڑوں رحمتاں فرما، 2 انہاں دے بچے اللہ نو پیارے ہوئے، اللہ انہاں بچیاں نو بھی جنت الفردوس اعلی مقام دے دے۔ مقصود صاحب دکھیارا 2 بھائیاں دا ہے جی پسواندگان دے وچوں ہے جی سوگوار او جناب موجود ہے، اپنے باپ نو بھی ٹور کے اللہ تعالی پیارے نو صبر جمیل عطا فرمائے اور فوت شدگان نو اللہ جنت الفردوس اندر اعلی مقام عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، مرنے کے بعد کیا ہوگا میرا عنوان ہونا ہے، ادھر ادھر دی کوئی گل نہیں، جڑیاں گلاں کرنیاں سن میں کر لیاں، ہن صرف اور صرف ٹو دی پوائنٹ بات ہوئے گی۔ تو جو میرے وال رکھنا، کوئی بندہ مینوں موقع نہ دے مہربانی فرما کے کہ اے نہ سمجھا جے کہ اپنے نے قریب نے ہن جویں مرضی انہاں نال اسی سلوک کریے، اے بات اچھی نہیں۔ کیوں جی؟ ہے جی کوئی بندہ ایک اپنی جگہ تو ہلدا ادھر ادھر ویکھدا جناب آندا جاندا کوئی نظر نہ آوے۔ میں دسیا 50 تو 55 منٹ ٹھیک ہے، اتنا بیان ہونا ہے تو اتنے صبر کر لو، جے کسی نو زیادہ ایمرجنسی بھی ہے تھوڑی دیر صبر کر لوے، اور صبر دا بدلہ بھی اللہ نے جنت رکھیا، والصبر ثوابہ الجنہ۔ اللہ تعالیٰ اس پیار نو محبت نو قبول و منظور فرمائے، اور بار بار بے موقع سبحان اللہ والی بات نہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، ایتھے انا للہ آئے گا، کدھر استغفر اللہ آئے گا، یہو جیاں باتاں ذہن وچ رکھنا، بے تکا سبحان اللہ بے موقع نہیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ تہاڈے اس پیار نو قبول فرمائے۔ میں عرض کیتا ہے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، فخر انسانیت، رہبر و رہنما اور محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، امام اعظم، پیغمبر اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں، اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اج دے اس تبلیغی اور اصلاحی پروگرام نو، اس جلسے نو اللہ سونا قبول و منظور فرمائے. میرا ناچیز ادنا جے طالب علم دا حاضر ہونا، بڑے بڑے علماء کرام دی تشریف آوری اور تہاڈا ذوق محبت نال تشریف لیانا، تشریف فرما رہنا، اللہ دام دل میں سخن حصہ پانا. اگر چنگے بول بول کے، سخن بولن نو کہندے نے نا، اگر چنگے بول بول کے کسی نے حصہ پا چھڑیا، اللہ سونا دام دل میں سخن حصہ پانا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. میرے پیارے بھائیوں توجہ فرمانا،
بات بغیر تمہید دے میں شروع کردہ جے. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن مجید اندر اس بات نو واضح طور تے ارشاد فرمایا. میں خطبے اندر آیات پڑھیاں. اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ فرمایا تسی لوگ اللہ نال کیویں کفر کر دے ہو, انکار کیویں کر دے ہو. فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا جدوں کہ تسی مردہ سو. اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے کس طرح اللہ تبارک و تعالی نال تسی لوگ انکار کر دے ہو, کفر کر دے ہو. فرمایا فَأَحْيَاكُمْ اللہ کریم نے تانوں زندہ فرمایا, زندگی عطا فرمائی. گل سمجھا جی, انکار کیڑی چیز دا؟ ہاں جی, کس طرح انکار کر دے ہو کہ اے جگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا. کی مطلب مر جاؤں گے, ختم ہو جاؤں گے, مٹی نال مٹی رل جاؤں گے, بن جاؤں گے. ہاں جی, کچھ نہیں ہون لگیا. قبر دے عذاب تو انکار کر دے ہو, مرن تو بعد کہندے ہو قبر دا عذاب نہیں ہوئے گا. ہاں جی, خود بخود ہی اپنی جنتاں دے وارث بن جاندے ہو, جنتاں دا ٹھیکہ چک لیندے ہو. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تسی احکام تو نہ واقف ہو. اس واسطے اللہ فرماندے نے ہاں جی آخرت دے عذاباں دے منکر ہو, قبر دے عذاب دے منکرین سماعت فرما لین, حدیث دے منکرین سماعت فرما لین, غور نال بات نو سن لین. اللہ فرماندے نے کیف تکفرون باللہ فرمایا اللہ نال کیویں کفر کر دے ہو, اللہ دیاں گلاں دا کیویں انکار کر دے ہو. کیا تانوں او وقت بھول گیا ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا عالم ارواح دے اندر تسی کوئی چیز نہیں سو, مردہ سو. امواتا فرمایا فَأَحْيَاكُمْ اللہ تبارک و تعالی فرما دے نے, رب ذوالجلال والاکرام اعلان فرما کے کہندے نے تسی مردہ سو. فَأَحْيَاكُمْ تہانوں زندہ کیتا مرن تو بعد. فرمایا زندے تھے دنیا دی پہلے عالم ارواح دا منظر ہے. فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ تہانوں اللہ کریم نے زندہ فرمایا, یعنی اے زندگی مراد ہے. اور اے دے بعد ثُمَّ يُمِيتُكُمْ اے دے بعد اللہ فرماتے نے اسی موت وارد کران گے, تہانوں مار دیواں گے, موت تواڈے تے نازل ہوئے گی, موت وارد کران گے, فوت کر لواں گے. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر دوبارہ زندیاں کران گے, اور زندہ کر کے ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللہ فرماتے نے پھر اسی اپنے دربار اندر تہانوں کٹھیاں کر کے حاضر کر لواں گے. اللہ اکبر. کیا جی مرن تو بعد ہونا ہے کچھ, یہ نہیں کہ مرن تو بعد کچھ بھی نہیں ہونا, نا نا نا. مرنے کے بعد کیا ہوگا اج دا عنوان غور نال بالدلائل ٹو دی پوائنٹ بات کر کے انشاءاللہ ہاں جی واضح طور تے بات نو کھول کے بیان کران گے. توجہ فرمانا ذرا. اللہ اکبر. اللہ نے بات واضح فرما دیتی کہ مرن تو بعد ایک جہان ایسا ہے جویں عالم ارواح دا جہان گزریا, ہاں جی وہ پہلا روحاں دا جہان. عالم عالم نہیں کہنا, عالم لام تے زبر آئے گی. فرمایا عالم میں ارواح یعنی عالم میں نا جہان, ہاں جی روحاں دا جہان. ہونا اس جہان دے اندر اس جہان دی زندگی الگ ہے. اے دے بعد عالم دنیا ہے. اے عالم دنیا جڑا گزر رہا ہے, لوگ کہندے نے
اپنے کولو مسائل بنان لگ جاندے نے میرے پیارے بھائی ساتھی. انہاں نوں اس بات دا علم نہیں ہوندا کہ میرے پیارے بھائیو ہاں جی کہن لگ جاندے نے جی کہ جڑے شہید ہو جان والے اگر قبراں چ زندہ نے ہاں جی او عالم ارواح دے وچ عالم ارواح تو بعد عالم دنیا تو بعد عالم برزخ یعنی عالم برزخ میں قرآن پاک دی آیت خطبے اندر پڑھی. اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يوم يبعثون. اللہ فرما دے نے دنیا تو جہاں چلے جانے تو بعد فوت ہو جانے تو بعد دوبارہ جی اٹھنے تک ایک پردہ ہے الی یوم یبعثون. قیامت والے دن اٹھنے تک ایک پردہ ہے. فرمایا اس پردے نو برزخ بولیا گیا. برزخ ہے او برزخ دا جہان عالم برزخ ہے. بندہ دنیا تو فوت ہو گیا اے دے بعد جناب ہاں جی دوبارہ جی اٹھنے تک جڑا جہان ہے قبر دا جہان ہے. بے شک کسی دی لاش جل گئی ہے راکھ بن گئی ہے ہواواں چڑ گئی ہے یا پانی چ بہا دتی گئی ہے پانی چ گل سڑ گئی ہے لیکن اس بندے واسطے قبر دا جہان ہے. جس طرح فرعون نو لاش پئی ہوئی باہر قبر تے نہ دفن کیتی ہوئی لیکن عذاب ہو رہا ہے او دا عالم برزخ ہی ہے. ہاں جی بھائی توجہ فرمانا ذرا. اس واسطے اے اللہ تعالی اس جہان دیاں کیفیتاں نو جاندا ہے. ہاں جی میرے ویر زندہ کہندے نے زندہ شہید زندہ پھر اللہ دے نبی کیوں نہیں زندہ انبیاء کیوں نہیں زندہ. میرے پیارے بھائی مرتبے اور شان دے اعتبار نال ہاں جی شہید نو زندہ آکھیا گیا ہے اور جناب نبیاں دا مرتبہ شہیداں نالوں بھی کتے اعلی ہویا کردا ہے. ہاں جی اے انہاں دا مقام تے شان ہاں جی انہاں نو بھی زندگی جو عالم برزخ اندر ملی ہے او دنیا دی زندگی جیسی نہیں. اللہ نے فرمایا شہیداں دے بارے اندر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. فرمایا ان لوگانوں جڑے اللہ دی راہ دے اندر اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دیندے نے جاناں کٹوا دیندے نے جناب عام لوگاں طرح. فرمایا مردہ نہ آکھو مرے ہوئے نہ آکھو. فرمایا بل احیاء. فرمایا او زندہ نے زندگی کے ہو جی جمعراتاں نو تشریف لے آن والے زندہ دنیا چ پھرتے ٹرن والے زندہ اسی طرح کھان پین والے ساڈے تک پہنچن والے زندہ ہاں جی کھاندے پیندے نے رزق دیتا جاندا ہے. دوسرے مقام تے فرمایا عند ربہم یرزقون. اللہ تبارک و تعالی دے ہاں رزق دیتے جاندے نے مگر دنیا دی زندگی نہیں ہے. اللہ فرماندے نے ولکن لا تشعرون. تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دے. گل سمجھو انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دے. اللہ اکبر. اسی کہنے ہیں اس سے باب واسطے عقیدہ قرآن و سنت دے مطابق بنا. ہاں جی یہ دو شہید زندہ عالم برزخ دے اندر نبی کیوں نہیں زندہ. نبی بھی زندہ مگر انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دے. نبیاں دے امام عالم ارواح دے اندر ہون نبیاں دے امام دی آمنہ دے لال دی شان آلہ عالم دنیا تے آئے تے سارے جگ نالو آلہ عالم برزخ اندر نے تے سارے جگ نالوں شانہ آلہ عالم آخرت اندر سارے جگ نالوں آلہ پھر جنت اندر مقام بھی سب نالوں آلہ. اے جے عقیدہ ہی کرنا اے بات کر سامنے لے آنی ہے نا تے پھر انج کرو. ہاں جی زندہ نے مگر انہاں دی زندگی دا شعور انہاں دی زندگی الگ تھلگ زندگی اللہ جاندا ہے کہو جی زندگی کس طرح دی زندگی ہے. اللہ اکبر. اور مرن تو بعد دے جو حالات قرآن و حدیث اندر آئے اور قرآن دیاں آیات دی روح نال اور حدیث رسول اللہ حدیث مصطفیٰ دی روح نال انشاءاللہ بالدلائل بیان کر رہے ہیں اللہ دی توفیق نال. اس واسطے بات عقیدہ میرے ویر بندا ہے یا رب دے قرآن نال یا پیارے آقا جناب محمد دے فرمان نال. کیوں جی عقیدہ اپنے کولو
اپنے کولو عقائد نہ بنا، اپنی مرضی نال کولو تعبیلاں کر کے قرآن دا ترجمہ نہ کر. قرآن دا ترجمہ میرے عظیم قائد حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر سب کہو رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ دے فرمان دے مطابق فاروق آباد دے تاریخ ساز منڈی چوڑکانا جنہوں کہندے سن، فاروق آباد دے خطاب دے اندر حضرت علامہ احسان فرما رہے سن، لوگو دین اتنا مانو جتنا صدیق نے مانا. کیوں جی؟ بس سارے جھگڑے مک جاندے نے اسی چیز نو اسی لے کے پھرنے ہاں. پیارے بھائیو، قرآن جو سونے محبوب نے سمجھایا، جو صدیق نے سمجھیا، جو حضرت عمر فاروق نے سمجھیا، جو سیدنا حضرت عثمان نے سمجھیا، حضرت علی نے سمجھیا، حضرت عبداللہ بن عباس نے سمجھیا، حضرت سعد بن سعید نے سمجھیا، حضرت زبیر نے سمجھیا، او اج دے لوگ جو سمجھ سکدے اوتھے اوویں ہی سمجھ، اسے سمجھ دے مطابق چل جویں انہاں نے سمجھیا ہے. اپنے کولوں نویں نویں ترجمے کر کے مسائل تو مسائل نویں نویں نہ گھڑ، عقیدے نویں نویں نہ بڑھا. یاد رکھی اگر اپنی مرضی دا ترجمہ کرے گا تے پھر مرزائیت جیسے جی فتنے پیدا ہوندے ہی رہن گے، عقیدے بگڑدے رہن گے، اور جناب دروازے فتنیاں دے کھولتا رہے گا جدوں تک مسلمان بس قرآن و سنت نو اوویں سمجھن گے جویں صحابہ نے سمجھیا، سونے نبی نے سمجھایا. پھر فرقے اندر قوم بٹے گی. پھر دین 1400 سال بیت گئے اللہ دے فضل نال، مسلک کے حق مسلک کے اہل حدیث دے کول دین اوہی اج موجود ہے جڑا صدیق کول موجود سی. غلطیاں ساڈے اندر اج ایک جگہ تے سیالکوٹ اندر جی پسرور دے علاقے چ انٹرنیٹ تے تقریر لگی ہوئی حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر دی اللہ رحمت اللہ علیہ. حضرت علامہ احسان آج تے اس بیان اندر جڑا میں سنیا فرما رہے سن، لوگو ہم میں بڑے گناہ ہیں، ہم میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں، ہم بہت زیادہ گناہگار ہیں، اور ہمارے مسلک میں کوئی غلطی نہیں ہے. ہمارا مسلک رب کا قرآن ہے یا آقا محمد کا فرمان ہے. اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ، رب العالمین زندہ باد، ماشاء اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ. خون سے انقلاب آئے گا انشاءاللہ، خون سے انقلاب آئے گا. مولانا قاری یعقوب صاحب، اللہ اکبر، اللہ علامہ کے خون سے، علامہ تیرے والا لفظ کر دو، ٹھیک ہے جی، علامہ کے خون سے انقلاب آئے گا. علامہ تیرا قافلہ تھما نہیں رکا، نہیں، علامہ کا قافلہ تھما نہیں، علامہ کا قافلہ ماڑی جی بھی کدھر ساڑے تو مسٹیک ہو جاوے اسی آپ سانو چاہیے وہ اصلاح کر دے جائیے، ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. ادھر ویکھنا، ذرا غور کرنا، میں عرض کر رہا پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس زندگی دے بارے دے اندر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. فرمایا انہاں دی زندگی دے بارے اندر تو انو شعور نہیں ہے. اللہ فرما دے رہے سنو مرنے کے بعد کیا ہوگا. توجہ نال بات نو سن دیا جانا. عربی شاعر نے کمال درجے دی بات کیتی ہے، کہندے نے الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب. اے فرمایا خبردار او میرے ویر خبردار. اللہ دا مانا حمزے نال الا آئے گا، یعنی الف تے زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، قاریاں دی زبان اندر انہوں حمزہ بولیا جاتا ہے. اور جناب ادھر دیکھو فرق ہے نا، یعنی آ ہاں جی حمزہ زبر آ اور عین زبر آ اور آ فرق ہے نا. اسی طرح ہا اور ہا جڑی دو اکھاں لی ہا اور ہا فرق ہے نا. اس طرح بس یہ ہوئی بات
یہ تانوں باقی دوست نے جڑے سادہ قرآن پڑھن والے انہاں دا پتہ نہیں لگدا تے حمزہ بولیا ہے، عین بولیا ہے، ہا بولیا ہے، ہا بولیا ہے، ہاں جی زا بولیا ہے یا زال بولیا ہے، وہ فرق نہیں ہے، ہاں جی ضاد اندر ضا اندر اور زا اندر فرق نہیں محسوس ہوندا، وہ جو مرضی لکھن والا لکھ نہیں سکدا انہاں دے پڑھن نال، لیکن قاری حضرات نے جو قراء کرام نے اسی تو انہاں دے پاسنگ بھی نہیں اللہ دی قسم، ہاں جی جڑے قراء حضرات نے صحیح وہ جدوں بولدے نے انہاں دا کلا کلا لفظ لکھن والا لکھ سکدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میں عرض کرنا اے عین نال اعلی نہیں ہوتا مانا ہور ہوندا ہے، اے حمزے نال کہندے نے الا خبردار او میرے ویر خبردار، اے میری روحانی ماں تے روحانی بہن خبردار، یا ساکن القصر المعلا، اے بلند و بالا محلات اندر رہنے والے، مزین تے خوبصورت مکاناں تے کوٹھیاں اندر رہنے والے، کدی غور کیتا ہی ستدفن عن قریب فی التراب، اے تینو عن قریب مٹی ہیٹھ دفن کر دیتا جائے گا۔ مرن تو بعد کی ہوئے گا؟ کہ جی پتہ چل رہا ہے نا مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے ویر، ہاں جی جتنے مرضی مضبوط قلعے بنا لے، جتنیاں مرضی بلند و بالا ہاں جی کوٹھیاں تعمیر کر لے، محلات بنا لے، اللہ اکبر اللہ اللہ، بڑے بڑے اونچے اونچے محلات دے اندر رہنے والے آ، خوبصورت کوٹھیاں تے بنگلیاں دے اندر رہنے والے آ، کدی غور ہی نہیں کیتا اس بات تے، خبردار خبردار اس گل نو سمجھ لے، باخبر ہو کر کے بات نو سمجھ لے، ستدفن عن قریب فی التراب، وہ وقت آن والا ہے تینو مٹی ہیٹھ دفن کر دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیدو فرمایا لہو ملک ینادی کل یوم، ہر روز آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگاندا ہے، کہندا لیدو للموت وابنو للخراب، بندیا پیدا ہویا ہے مرن واسطے، عمارتاں بنائیاں ویران ہو جانے واسطے، اجڑ جان گے محل گھر، اجڑ جان گے کوٹھیاں، بعد والیاں نو وڈ وڈ کے کھان گیاں۔ اللہ اکبر میرے ویر، ادھر ویکھ مرن تو بعد کی ہونا ہے، ہن گل سمجھ آ گئی، اگلی بات ذرا توجہ نال سن۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی جناب مولانا عبد الرحمان عاجز نے تے کیا جب انداز نہ لکھیا ہے، سوچا بھی کبھی تو نے کیا حال تیرا ہوگا جب قبر میں جائے گا، جب حشر بپا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے لوگو مرن تو بعد دے معاملات دے بارے دے اندر، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ایک بھی جہان مرن تو بعد آنا ہے کہ جناب دوبارہ جی اٹھنے تک پردہ ہے، اتوں دے حالات جڑے جڑے قرآن اندر یا حدیثاں دے اندر آئے سماعت فرما دیا جانا۔ میرے ویر غور نال بات نو سنیا جے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ہاں جی اسے واسطے قرآن کہہ رہے ہیں اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، بندیا موت والا وعدہ اٹل جدو آ گئی تے ایک منٹ بھی لیٹ نہیں ہون لگی، منٹ دی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اس تو پہلے پہلے میرے ویر کچھ نہ کچھ فکر کر لے، یاد کر لے، مرن تو بعد واسطے تیاری فرما لے، مرن تو بعد کی ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ نے فرمایا سن بندیا، الہاکم التکاثر حتی
زرتم المقابر. بندیا تینو مال دے تما تے لالچ نے مال زیادہ ہو جائے, مال دی ہرس نے تباہ و برباد کر جڑیا. الہاکم کم میں اصل دے اندر الہاکم ہلاک کر دیتا, تباہ و برباد کر دیتا. کم 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 تم کنانو جو تسی ہو. اللہ نے کیا خطاب فرمایا؟ انج لگتا ہے جی قرآن مینوں تانوں تقریر کر رہا ہے, خطاب کر رہا ہے جی. الہاکم تکاثر, او بندیا مال دی بہتات اور لالچ نے تینوں تباہ و برباد کر دیتا. ہر ویلے 99 دے چکر اندر پیا ہوئے ہیں. ہائے مال, ہائے کوٹھیاں بنگلے, کدو 100 پورا ہوئے, کدو 100 دے نوٹ پورے ہون, 10,000 کدو پورا ہوئے, کدو جناب اللہ اکبر کدو جناب 1099 نوٹ ہو جان 1000 دے, کدو لاکھ پورا ہوندا ہے. 99 لاکھ ہویا تے کروڑ وڈا نوٹ کدو کیویں پورا ہوندا ہے؟ اے جناب ہر ویلے بلڈنگاں تے کوٹھیاں تے بنگلیاں تے ہائے ہائے کردا بندہ رجیا نہیں ہے. حدیث پاک اندر آندا ہے, مسلم شریف دی حدیث ہے, اگر 2 سونے دے جنگل بندے کولے بھرے ہوئے ہون, تیسرے دی خواہش کرے گا, فرمایا ایدا پیٹ یا تے جہنم دی اگ بھرے گی یا قبر دی مٹی بھرے گی. بندیا سوچ ذرا غور کر. اللہ اکبر. حدیث پاک اندر آندا ہے اے بندہ ہائے ہائے کردا ہی حتی زرتم المقابر, حتیٰ کہ قبراں ویکھ لیاں. کی مطلب قبراں دے اندر چلا گیا مگر دی ہائے ہائے نہیں مکی. ہے مربع, ہے میری دکان ہے, میریاں فیکٹریاں ہے, میرے بنگلے تے میریاں جوڑاں, اے دی ہائے ہائے نہیں مکی تے قبراں چ ٹر گیا. اے جی بریک نہیں لگی کدرے, حادثہ ہو گیا, موت والا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اے بندہ قبراں چلا گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ بندیا جڑے مال چوشر نہیں دیتا, زکات نہیں دیتی اور حقوق ادا نہیں کیتے غریباں. ایک بندہ زکات دے چکے ہے, عشر دے چکے ہے, کوئی بندہ غریب ہے انہوں دوائی واسطے پیسے نہیں, ایک بندہ بیمار ہے, پریشان حال ہے, یعنی بے روزگار ہے بیچارہ, جناب روٹی فاقے تے فاقے گزر رہے نے, روٹی کھان نو نہیں مل رہی. بندیا پھر اے نہ سوچ کہ میں تے زکات دے چکے ہاں, عشر دے چکے ہاں, اس غریب دا تیرے دوسرے مال اندر بھی حق موجود ہے. اگر حق ادا نہ کیتا پھر اس مال نو خزانہ کیا جائے گا. اس خزانے دے بارے دے اندر حدیث پاک اندر آندا ہے قیامت والے دن یہ دا مال گنجا سپ بن کے مگر لگ جائے گا. انو اگوں گو لا کے بھجایا جا رہے ہے. بہت بڑے مل آنر نو, وڈے ڈھڈ والے چودھری نو اگوں گو لا کے میاں صاحب نو جناب دی پریڈ کروائی جا رہی ہے. اے سپ پھکارے ماردا ہویا مگر لگیا ہویا کہندا انا مالو کا انا کنزو کا, انا مالو کا انا کنزو کا, میں تیرا مال میں تیرا خزانہ. ٹھہر جا ملان را بڑے ٹھڈ والے, میں تیری خبر لے لینا. میں پھکارے ماردا ہویا مگر لگے گا, انہوں اگے لا کے دوڑائے گا نا. حدیث پاک اندر آندا ہے اتنے زہریلے سپ ہون گے اگر وہ سپ زمین تے پھکارا مار دے وے ساری زمین جل جائے, قیامت تک دیتے سبزہ نہ اگے. اللہ اکبر. اللہ اے ہو جے سب مگر لگے ہون گے اور جناب بلاخر حدیث پاک اندر آندا انہوں پکڑ لے گا, ایدیاں ہڈیاں نو چبانا شروع کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ میرے پیارے ویر غور کر. الہاکم التکاثر. قرآن تینوں باز کر رہا ہے, ایک خطیب بنیا ہوا ہے قرآن. قاری یعقوب نہیں, قرآن ہی خطیب بنیا ہوا ہے. قرآن کہندا ہے او بندیا تینوں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے دنیا دے لالچ تے تمے نے تینوں تباہ و برباد کر چھڑیا ہے. حتی زرتم المقابر, حتی کہ قبراں ویکھ لیاں. سن 83 دی بات ہے, مینوں اج طرح یاد ہے, جامع سلفیہ اج پڑھ دیا ہویا. ہاں جی ایتھے تواڈے کھوڑیاں والے شاید کسے بابے نوں پتا ہوئے, کھوڑیاں والے ایکسیڈنٹ ہویا سی, لاشاں سول ہسپتال ڈسٹرکٹ ہسپتال اسٹیشن دے سامنے
سامنے فیصلہ آباد گئیاں اور زخمی بھی گئے اسی زخمیاں دی عیادت واسطے چند نوجوان طالب علم مدرسے چلے اسی کیا یار ویکھ کے آئیے اور جناب ہاں جی لاشاں ویکھ کے آئیے بطور عبرت اوتھے ویکھیا لوگ اپنے اپنے میتاں نو ورثاء لے کے جا رہے نے ایک بابا 60-65 سال دا 70 سال دا بابا ہوئے گا اونوں لا وارث قرار دے دتا گیا لوگ او دے کفن واسطے چندہ اکٹھا کر دے ویکھے طالب علم نے اپنی اکھاں دے نال روپیہ 2 روپے 4-8 آنے دا بھی دور سی یہو جے بندے بھی جڑے 4-8 آنے حصہ پا رہے نے او جناب کفن واسطے چندہ اکٹھا کیتا گیا اونوں کفنا کے دفنا دیتا گیا اور اگلے دن یا اس تو اگلے دن اخبار اندر بیان آ گیا سی او بابا جڑا کھوڑیاں والے ایکسیڈنٹ اندر فوت ہویا ہاں جی جناب جے دے کفن واسطے چندہ اکٹھا کیتا گیا او 15 مربیاں دا مالک سی 15 مربے اج کل اس دور اندر ایک مربع ایمان نہیں 25 کلیاں دا ہے جی وہی ارباں پتی ہوندا جے دے کول ایک مربع ہوئے اس علاقے چ اللہ اکبر اور 15 مربے ارباں پتی انسان مگر او دے وچوں اتنی بڑی دولت وچوں کفن دا ٹوٹا بھی نصیب نہیں ہویا اے مرن تو بعد کی ہوندا پیا جے پتہ چل گیا مرنے کے بعد کیا ہو گیا ہوگا اور بندے تینوں نہیں پتا ہاں جی تیری دولت تیرے مال تیرے مربے اور تیرے بینک بیلنس اور تیریاں جوڑاں تے جائیداداں وچوں تینوں کفن دا ٹوٹا بھی نصیب ہوندا یا نہیں ہوندا یہ بھی نہیں پتا مرنے کے بعد کیا ہوگا اور کی فائدہ میرے پیارے ویر دنیا نو اپنی آخرت بنا ہاں جی ایسے عمل کر جڑے قبر وچ کام آن مرن تو بعد تیرے واسطے جناب ہاں جی تیرے واسطے بہار بن جائے قبر تیری اللہ اکبر اللہ اللہ اس سے واسطے عرض کر رہے ہیں میرے ویر توجہ نال بات رو سننا ہے اللہ اکبر ہاں جی میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ سونا مخاطب کر کے فرماندا ہے میرے پیارے پیغمبر ہاں جی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون دوسرے مقام تے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت اللہ نے ایک اور جگہ تے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہر زیرو ختم ہو جائے گی روئے زمین تے آن والی ہر چیز نو فنا گئے بقائے تے صرف ذو الجلال والاکرام نو بڑا جلالتاں والا عظمتاں والا بلندیاں والا بزرگیاں والا رب جنوں بقائے اگلی گل سمجھ ذرا غور نال سن میرے ویر اس واسطے میں عرض کر رہا سا کلا سوف تعلمون حتی زرتم المقابر تو اگلی بات کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ اسی لوگ قبر دے عذاب دے بارے اندر شک کیتا کر دے سا حتی نزلت هذه الآیہ حتی کہ ایتاں نازل ہو گئیاں ایت جدو نازل ہوئی ہے ساڑھے شک دور ہو گئے حضرت علی فرما دینے کلا سوف تعلمون تو مراد ہے عذاب قبر ثم کلا سوف تعلمون تو مراد عذاب جہنم مرن تو بعد قبر دے بھی عذاب نے گھاٹیاں قبر دیاں بھی گھاٹیاں جہنم دیاں بھی مرن تو بعد پل صراط دے مقام بھی نے اللہ دے سامنے پیش ہونا بھی ہے حساب و کتاب بھی ہے پھر جناب جنت دوزخ بھی مرنے تو بعد اعتمدون راتاں بیت جان نہ مکے مگر میں چند باتاں جناب دی خدمت اندر بیان کر کے بات آخر تے لے آنا چاہواں گا ادھر ویکھنا میرے ویر ایک بندہ بیماری دی حالت اندر بستر مرگ تے لیٹیا ہوئے اللہ دے قرآن دے حوالے نال گل کریے تے اور زیادہ وزنی گل بن جاوے اللہ اکبر ایک بندہ بیمار بیماری دی حالت اندر چار پائی تے لیٹیا ہوئے ہے رشتے دار تھک گئے بیمار دار رکھ گئے تباہ پرسیاں کرن والے آپ اپنے گھراں جا کر کے سو گئے نے رات دیرا تو ڈھل گئی ہے تریں ستوندی ہے تکلیف پریشان کر دیے اے سب تو پہلے اپنی امی نو آواز دیندا ہے کہندا امی ترے لگی ہوئی ہے پانی پلا
دیو. ماں کئیاں راتاں تو پہرا دے رہی ہے, جا کے اکھاں چ راتاں گزار رہی ہے. کہندے انہاں نیندر تے سولی تے بھی آ جاندی ہے. ماں نوں گلاٹ آیا, نیند دی آغوش اندر چلی گئی. جی کوئی پتہ نہیں کون کی آکھ رہا ہے, آواز نہیں آوندی. ایدا مطلب ہے ماں نوں نیندر آ گئی ہے. اپنی بہن نوں آواز دیندا ہے, بہن ہی سو گئی ہے. ویرے نوں آواز ماردا ہے, ویر بھی جوانی دی نیندر ستا ہویا, آواز نہیں آوندی. ویرا بھی سو گیا ہے. اپنے مجسمہ شفقت بابے نوں آواز دیندا ہے, کہندا بابا ترین لگی ہوئی ہے, کوئی پانی پلا دیو. مگر بابا دی آواز دی پہنچ تو دور ستا گیا ہے, آواز نہیں آئی. ایدا مطلب بابے نو بھی نیندر آ گئی ہے. آخر کار تھک ہار کر کے آسمان اپنے منہ کر لیندا ہے, کہندا یا اللہ. فوراً آواز آندی ہے, لبیک یا عبد اللہ. میرے بندے میرے بارے پوچھ لے, عرشاں والیا تو ہی سو گیا ہے کہ جاگنا ہے. آواز آندی ہے, اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سون تے سون نہ رہا میرے بندے, مینوں تے کدے اونگ بھی نہیں آئی. الغرض میرے ویر, اے بیماری اور زیادہ قریب ہوندی جا رہی ہے. مختصر بات کریے, بیماری میں جناب اے ارد گرد جناب گھیرا دا تنگ کر دی جا رہی ہے. موت بھی نیڑے آندی نظر آ رہی ہے. قرآن کہندا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. گھوڑو بول گیا, ساتھ چھاتی اندر رک گیا. کہندے نے قیل من راق. سدو کسے دم درود والے نو بلاؤ, کسے ڈاکٹر تے سرجن نو بلاؤ. ادھر آوازاں دیاں نے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. ہن ڈاکٹراں تے سرجناں دیاں لوڑاں مک گئیاں نے, طبیباں دیاں لوڑاں ختم ہو گئیاں. دما دروداں دے والیاں دے دما دروداں دے اندر غسر ختم ہو گئے نے. ہن تے جدائی والیاں فراق جدائی نو کہندے نے, جدائی والیاں گھڑیاں قریب آ گئیاں. اچانک منظر پیدا ہوا, والتفت الساق بالساق. پنڈلی پنڈلی نال لپٹ گئی. اے بھی دن آنا ہے بندیا, پنڈلی پنڈلی تے چڑھ گئی لاچارے. اللہ اکبر اللہ. ایویں لوگ آکھدے نے پتہ نہیں بیچارہ کیڑیاں چ پھڑیا پیا ہے. ایتھے ایک ماں دا بھی اللہ نے کلیجہ بنایا ہے. ماں کہندی اللہ جی مربے ویچ چھڈے دی بیماری تے 4 اوڑاں سن ویچ وٹ کے لا چھڑیاں. دکان وک گئی, مکان وک گیا, کرایاں تے دھکے کھاندے پھرنے ہاں, اور مزدوریاں کر کے ملنا دی اندر بچیاں دا پیٹ پالدے پھرنے ہاں. اللہ ہن تے جان حاضر ہے, ایدی تھاں مینوں بلا لے مگر میرے بچے نوں بچا دے. مگر کوئی کسے دی موت نہیں جے مریا کردا, ہر کوئی آپ اپنی واری بھگت کر کے جا رہے ہیں. ادھروں جناب آواز آندی اپنے اپنے قیافے لان والے ہو, الہ ربک یومئذ المساق. اللہ دی ملاقات واسطے چلا گیا ہے. اکھاں تاڑے لگ جاندیاں نے, لوگ آکھدے نے چھتیریاں تے بالے گندا پیا ہے, پنکھے گن رہا ہے جناب, لائٹاں گندا پیا ہے. نا 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 میرے ویر, حدیث کدی پڑھی ہوئی, حدیث پاک اندر آندا ہے فرمایا تابعہ البصر. جدو بندے دی روح پرواز کر جاندی ہے, اکھاں دا تعاقب کر دیاں نے, اکھاں تاڑے لگ دیاں نوں ویکھ دیاں نے. اللہ
اکبر اللہ. جدو ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پائی، ام سلمہ فرمادیاں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے پیارے محبوب نے ویکھیا ایویں جناب اللہ اللہ ابو سلمہ دیاں اکھاں کھلیاں ہوئیاں. فاغمضہ، اللہ دے نبی نے اکھاں بند کر دتیاں. اکھاں نو بند کر دیو اور اودوں چادر نال چہرے نو ڈھکیا جا سکدا ہے. اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدی وضاحت فرمائی. جو اکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ جاندیاں، حضرت فرماندے تبعوا البصر، یعنی اکھاں اس روح دا تعاقب کر دیاں، او دا تو مگرا کر دیاں نے. الغرض اللہ اکبر اللہ. ویکھ ویکھ میرے ویر غور کر گو توجہ نال بات نو سن. مرنے کے بعد کیا ہوگا ویکھ کی ہو رہا ہے. اے بندہ اپنے جناب ہاں جی رب کول چلا گیا. اللہ فرماندے نے میرے کول آ گیا. کی مطلب فوت ہو گیا دنیا تو. بھرات ویرے نہیں آکھدے اسی 5-10 دنوں بعد مہینے 2 مہینے بعد قبریں چھڈ آواں گے. نا ہر کوئی کہندا ہے جلدی کرو. اے مرن تو بعد کی ہوندا پیا جے ویکھ رہے ہو نا. کہندے نے جلدی کرو کفن دفن دا انتظام کرو. کوئی کفن دی تیاری واسطے دوڑیا، کوئی جناب قبر دی تیاری واسطے انتظامات کر رہے ہیں. کئی میرے ویر بیری دے پتر لین بچیاں نو دوڑا دیندے نے، لے آؤ بچیو بیری دے پتر لے کے آؤ. کئی میرے پیارے پیارے بھائی موبائلاں تے بیٹھ گئے. ملکاں در ملک کالاں کھڑک گئیاں. آ جاؤ اپنے پیارے دا آخری دیدار فرما لو، آخری دیدار کر لو. الغرض نہلانے واسطے کپڑے چیر پھاڑ کر کے اتار لے گئے نے. مرن تو بعد جو کچھ ہو رہا ہے کپڑے چیر پھاڑ کر کے اتار لے جاندے نے. اور میری روحانی ماں تے روحانی بہن اے چوڑیاں جڑیاں بڑے شوق نال پائیاں ڈنڈے مار مار کر کے توڑ دتیاں جان گیاں. اگر سونے چاندی دے کنگن نے کینچیاں نال کتیریاں نال کٹ لے جان گے. میت نو رگڑ نہ لگ جائے، میت نو ضرب نہ آ جائے. ایڈا پیار کرنے والے کتنی محبت نال اللہ اکبر نہلانے دے بعد کہ جی ان سلے کپڑے گل چ پا دتے جاندے نے. میں تے دا ترجمہ پنجابی اندر ایویں کرانگا نا، تھبا سارا لیراں دا گل وچ پا کے رب دا فقیر بنا دیتا جائے گا. اندر والی چادر وچوں دونوں ہاتھ باہر کر دیتے جاندے نے. او ویرو خالی ہاتھ آواز دیندے نے یہ سرائے دار مسافرو، یہاں کوئی کسی کا مقام نہیں. تجھ سے پہلے گئے بہت گزر، ذرا دیکھ ان کا نشان نہیں. لکھاں دے مجمع وچ بولن والے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ آخری عمر اندر فالج دا حملہ ہویا، زبان بند ہو گئی. زبان تے فالج اٹیک کر گیا ہے. کسی نے سرانے کھڑے ہو کے آکھیا وہ زبان جو لاکھوں میں سخن گو رہے تکتے لوگ ان کے منہ کو، وہ زبان ہے آج چپ ہوئی دہن میں گویا زبان ہی. انج چپ ہوئی ہے جویں منہ اندر زبان ہوندی نہیں. ایویں نہلانے تو بعد کفنانے تو بعد چار پائی نو اٹھا لیا جاندا ہے. کوئی ہٹو ہٹو دیاں آوازاں نہیں آندیاں. کوئی نہیں کہندے خان صاحب آ رہے نے، رانا صاحب تشریف لے آ رہے نے. کوئی نہیں کہندا میاں صاحب آ رہے نے، چودھری صاحب آ رہے نے، حاجی صاحب مولانا صاحب علامہ صاحب قاری صاحب آ رہے نے. نا ہر کوئی کہندا ہے میت آ رہی ہے، جنازہ آ رہا ہے. اللہ اکبر ویریا تیرے نام ہی بدل گئے. اللہ ہاں جی اس وقت تو پہلے جناب جدو تیرا نام میت جنازہ منجی چار پائی رکھ دیتا گیا ہے، اس وقت تو پہلے مرن تو بعد جو کچھ ہونا ہے ان مقامات واسطے کامیابی واسطے تھے تیاریاں کر لے میرے ویر. الغرض ایویں جناب ہاں جی قبر اندر جنازہ پر
بعد اندر جناب جناز گاہ دے اندر پہنچ گئے نے نا جنازہ پڑھایا گیا ہے کئی میرے ویر لمبیاں دعاواں پڑھتے رہندے نے دعاواں لمبیاں جنازے دے اندر آنسو بڑی دیر بہاندے رہندے نے خوش نصیب او بندہ جدا جنازہ پڑھان والا آپ بھی آنسو بہاندیا ہویا دعاواں کرے اور لوگ بھی آنسو بہاندیا ہویا آمین آکھن اللہ خوش نصیب ہے دنیا مگر کئی بندے انہوں نے جھٹکا نہیں لایا انہوں قبر اندر اتار چھڑیا ہے میرے ویر اگر چاہنا ہے کہ جھٹکے والیاں سرکاراں تو تیری بچت ہو جائے زندگی دے اندر ایہو جے لوگاں نال تعلق جوڑ جڑے لمبیاں دعاواں کرن والے آنسو بہان والے ہون ورنہ مرن تو بعد انہاں لوگاں دے تکے چڑھنا ہے جنہاں دا نال زندگی دے اندر تعاون رکھیا زندگی دے اندر جنہاں دے نال یارانے رکھے جنہاں نال اپنا تعلق رکھیا اس واسطے میرے پیارے بھائی اگر چاہنا ہے کہ تیرے جنازے اندر ایسے آنسو بہان والے ہون کہ تیری بخشش دا سما بن جائے اپنی زندگی اندر انہاں لوگاں نال جڑ جا میت بھی زبان حال نال پکار دیے کہندی ہے کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت ان پہ خاک نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے گئے ہر کوئی کہندا دو تین بک مٹی دے پا دیو مٹی پان دا ثواب ملدا جے اللہ اکبر اللہ مولانا عبد الرحمان آج ترجمہ کر گئے نے نیتاں دا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری فرما دینے تو خاک سے پیدا ہوا خاک میں مل جائے گا ہے وہی انجام تیرا جو تیرا آغاز تھا اسے مٹی وچوں پیدا ہوئے اسے مٹی وچ دوبارہ لٹائے جاواں گے اسے مٹی وچوں دوبارہ اٹھائے جاواں گے الغد مرنے کے بعد کیا ہوگا ہن مٹی برابر کر دیتی گئی ہے میر کنی نہیں لگ جاندے حال خوال نہیں بڑھاندے انجنی آگ دے ویریا کیڑی جمعرات نو پھیرا پائیں گا ہفتے والی رات اتوار والی رات کدوں آئیں گا نہیں رسیاں طرح پران منہ کر کے ٹر پیندے نے نا کسی نے پھر نقشے ہی بن چھڈے نے نقشہ ایویں کھچیا ہے مٹی میں دبا کے چل دیے دعا نہ سلام پتا نہیں پل بھر میں کیا ہو گیا زمانے کو انہیں چنگا بلا انہیں کی ہو گیا ہے ہونا کسی بھی راہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ یہ دنیا تو چلا گیا ہے الغرض میں عرضے کرنا قبر اندر دفنا کے لوگ واپس آ جاندے نے حدیث پاک اندر آندا ہے اجے تک انہاں دے پیراں دی آواز قبر تک سنائی دے رہی ہوندی ہے چلن والیاں دی ادھروں منکر نکیر آ جاندے نے اٹھا کر کے بٹھا لیندے نے اللہ اکبر موڈیاں تو کفن سرک گیا ہے اللہ اکبر کیڈی مسکینہ والی حالت بڑی ہوئی موڈیا تو کفن سرک گیا ہے اٹھا کے بٹھا لیا گیا ہے آواز آندی ہے اللہ اکبر اللہ آواز آندی ہے من ربو کا تیرا رب کون ہے اگر رب نو منیا ہویا اللہ دی توحید منن والا ہویا نمازاں پڑھن والا ہویا اسی ویلے کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے پھر کی کہے گا بولو ربی اللہ میرا رب اللہ ہے ادھروں پوچھا جائے گا ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے کہے گا دین ہی الاسلام اگلا سوال ہوئے گا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے کہے گا نبی محمد الرسول اللہ میرا نبی
حضرت محمد رسول اللہ، اللہ دے رسول پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے الغرض جناب جدو سوالاں دے جواب صحیح آ گئے آسمانہ تو آواز آئے گی، اللہ فرمائے گا فرشتے ہو ہاں جی میرے بندے واسطے آواز سنا دیو، کہہ دیو نام کا نومت العروس، سو جا جویں پہلی رات دی دلہن سو جاندی ہے، کوئی بھی انہوں بیدار نہیں کرے گا مگر جڑا سب تو زیادہ اودا محبوب ہوئے گا۔ کی مطلب بندیا سو جا قیامت تک سو جا، قیامت والے دن تیرا پیار کرنے والا اللہ ہی تینوں بیدار کرے گا۔ اے مطلب ہے الغرض ایویں نم کا نومت العروس دی اے پیاری تے سہانی جی آواز سن کر کے لوگ انجدا سون گے، قیامت تک جاگن دا نام نہیں لین گے، کروٹ بدلن دا نام نہیں لین گے۔ کسی نے کیا خوب انداز نال گل سمجھائیے، ملا سونے والوں کو آرام وہ، ملا سونے والوں کو آرام وہ کہ اٹھنے کا لیتے نہیں نام وہ، انج دی نیند ستے لے کہ اٹھن دا نام نہیں لیندے۔ ادھروں آواز آ رہی نے فرشتے ہو ففرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا له بابا من الجنہ۔ آوازاں آ گئیاں سونے واسطے جنت دے بسترے لے آ کے بچھا دیو، اللہ کہے گا میرے پیارے واسطے جنت دے ریشمی لباس جنت دیاں پوشاکاں نو کفن دے طور تے پہنا دیو، اور جنت دی طرف ٹھنڈیاں ہواواں والا دروازہ کھول دیو۔ اللہ اکبر اللہ بندیا اگر جے جواب نہ صحیح آئے سوال غلط بندے کافر بندے کول بھی ہون گے، انکار کرنے والا جڑا ایتھے بیٹھا ہے اذاناں ہوندیاں نے کہندا ویکھے نے مولوی ویکھیاں نے نمازاں، ایہو جے بدکار ایہو جے مردار گندے نو ہی سوال ہون گے، ایہو جے منکر نو ہی سوال ہون گے من ربو کا تیرا رب کون ہے؟ ایک کہے گا اے شرابی زانی دنیا دا گندا کمینہ آدمی کہے گا آگا لا ادری، ہائے غائے میں نہیں جاندا رب کون ہوندا ہے، من نبیوں کا تیرا نبی کون، آگا لا ادری ما دینوں کا تیرا دین کیے، ہر سوال دے جواب اندر کہے گا لا ادری میں نہیں جاندا۔ ادھروں آواز آئے گی اس کمینے تے 99 سپ مسلط کر دیو، ایک کم 100 99 سپ، ایک سپ میں دسیا نا اتنے زہریلے سپ اللہ اکبر اللہ اللہ کہ زمین جلا کے رکھ دینے کے پھکارے نال اللہ اللہ 99 سپ مسلط کر دیو، اور فرمایا نال حکم ہو جاندا ہے ففرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا من النار۔ اے واسطے جہنم دی اگ دا بستر لے آ کے بچھا دیو، اس گندے غلیظ واسطے جہنم دی اگ چو لباس اگ دا لے آؤ تے پہنا دیو، جہنم دی اگ دی طرف دے واسطے دروازے کھول دیو۔ الغرض میں کہنا میری ویر روح جناب نکل جاندی ہے پرواز ہو کر کے، حدیث مرنے کے بعد کیا ہوگا، اے روح دا بھی تے معاملہ ہے نا، اے بھی تے واضح ہونا چاہیے ہے۔ اے جدوں نیک بندے دی روح آسماناں ونے لے جائی جاندی ہے فوراً آسماناں دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، آسماناں دے فرشتے مبارکاں دیندے نے، کہن مبارک باد فرشتے بھلے نصیباں والا، کہن مبارک باد فرشتے بھلے نصیباں والا، جس دین ایمان سلامت آندا واہ واہ بخت نرالا،
ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਹਲਨ ਸਾਹਲਨ ਮਰਹਬਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੱਤਾਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਪਾਰ ਮਸਕਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। रूह चली गई, पहले जान वालियां रूहां फौत होने वाले, पहले फौत होने वाले बंदे जेड़े मोमिन बंदे उत्थे गए ने, वो पुछदे ने भाई जनाब फलां बंदा खोड़ियां वाले दे अंदर रहन वाला फलां ओदा की हाल है, फलां जनाब फैसलाबाद दे रहन वाला हां जी फलां बंदे दा की हाल है, पुछदे ने जनाब फलां दा की हाल है। वो कहंदे ने वो ते मेरे तो 2 साल पहले दा फौत हो गया। फिर रूहां अफसोस करदियां ने जेड़ा साडे च नहीं आया ते जहन्नमी रूहां में चला गया। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। जी भाई मेरे वीर गौर कर जरा, अल्लाह 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 मेरे प्यारे भाई, अगरचे हाँ जी बुरी रूह है ओनू भी आसमाना दी तरफ लजाया जाता है, आसमाना दे दरवाजे बंद कर देते जाते ने। कुरान कहता है ला तुफत्तहु लहुम मिन अबवाबिस समा, आसमाना दे दरवाजे ओदे वास्ते नहीं खोले जाते। इधरों जनाब फरिश्ते कहते ने कौन है मुर्दार कमीना जिन्हें गंद उभारे ने, हर जगह ते गंदगियां ताफना है जी बदबूआं फैला दित्तियां ने। उथों ही पहले आसमान दे नीचे ही रूह नूं वापस कर दिता जांदा है। 7 जमीनां दे नीचे है जी बुरियां रूहां दा मस्कन ठिकाना है, ओनू सिज्जीन बोलिया जांदा है। ओदे अंदर दाखिल कर दिता जांदा है। ये तेरा मुकाम है, दफा उधर फेंक दिता जांदा है। अलगर्द मेरे वीर मरने के बाद क्या होगा? अगर अमल चंगे कीते ने मरण तो बाद तेरी जन्नत तेरी कब्र ही बन जाएगी। मरण तो बाद जन्नत कब्र ही बन जाएगी। अगर अमल चंगे ना होए उस वेले मरण तो बाद अजाब शुरू हो गया है। इधर वेख तवज्जो फरमा जरा, अल्लाह दे सामने भी मेरे वीर पेश होना है ना, अल्लाह दा ऐसा दरबार लग्या होएगा ना। फरमाया हुआ जा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। अल्लाह दा दरबार लग गया है और सफा बना के फरिश्ते खड़े हुए ने। वाजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, इधरों आ गया तेरा रब अपना दरबार सजा करके अपनी अदालत से कुर्सी अदालत ते रब सोना बह गया, अदालत लग गई है ना। और अल्लाह दे फरिश्ते वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, फरिश्ते सफा च खड़े हुए, सफा च खड़े हुए फरिश्ते। वाजी यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, जहन्नम ले आंदी जाएगी ओनू जनाब। अल्लाह अकबर है जी 70,000 लगामा दे अंदर जहन्नम दे फरिश्ते जहन्नम नू जनाब 70,000 लगामा दे अंदर, हर लगाम दे नाल एक लगाम दे नाल जनाब है जी 70,000 फरिश्ता होएगा। 70,000 लगामा होणगियां जहन्नम नू ले आंदा जा रहा होएगा। है जी अब फरमाया कुरान मजीद ने वाजई यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, उस दिन इंसान दी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये माना है पता चल जाए कि मरने के बाद क्या होगा। आज इनकार करता रहा, मस्जिदा मदरसियां तो दूर रहने वाला, दीन तो दूर रहने वाला, उस दिन ओदी अकल ठिकाने हो जाएगी। इधर वे कुरान कहता है यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, उस दिन अकल ठिकाने आई ते कई ना आई। ये माना है दा उस दिन दा क्या फायदा
اس دن سمجھ آئی تے کہ او دا کی پیدا اللہ اکبر اللہ دی عدالت لگ جائے گی. حساب انہاں لوگاں دا آسان ہوئے گا جڑے اللہ نال پیار کرنے والے, ایک دوسرے نال بھی اللہ دی رضا واسطے محبت فرمانے والے. اللہ آواز لگائے گا, مرن تو بعد ہو رہا سب کچھ, اللہ آواز لگائے گا این المتحابون لجلالی. کدھر گئے میری خاطر ایک دوسرے نال پیار کرنے والے. اور مسلم شریف دی حدیث ہے, صحیح مسلم دی, او ظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. اج میں انہاں نو اپنی طرفوں سایہ عطا فرماواں, اج دے دن میرے سائے تو بغیر کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. محدثین نے دی وضاحت اندر لکھے ہے اے سائے تو مراد اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا, اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا. اللہ اتنے جگہ عطا فرما دے گا اپنے پیاریاں نو. اللہ اکبر اللہ. پھر جڑے نیک لوگ نے نا مرن تو بعد انہاں نال کی ہوئے گا, دنیا تو اجے جا رہے نے نا, جس طریقے نال برے بندیاں نال دنیا تو جا رہے نے, روحاں نکل رہیاں نے, گرزاں والے فرشتے انہاں دیاں کمراں تے مار دے نے, انہاں دے منہاں تے مار دے نے. اللہ اکبر اللہ. انہاں نو سزاواں دیندے نے, روح نو آکھدے نے نکل دی کیوں نہیں, نکل 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 روح نکل. جڑا نیک بندہ ہے او دی روح جدو پرواز کر دیے آوازاں دیاں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ادھروں آواز لگ دیے نیک روح نو آوازاں دیاں نے مطمئن روح نکل راضی خوشی نکل اپنے رب وال چلی جا. نیک بندیاں دے اندر اللہ فرمائے گا میری جنت اندر داخل ہو جا. الغم مرنے کے بعد کیا ہوگا, حساب و کتاب. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے دعا کرنی چاہیے اللہ حساب آسان فرماوے. جس بندے دا حساب شروع ہو گیا او بندہ تے مارے آ گیا. حضرت عائشہ عرض کر دیاں نے اللہ دے پیارے نبی جی ادا کی مطلب جناب ادا کی مطلب ہے جناب اللہم حاسبنا حسابا یسیرا واما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. ادا کی مطلب آپ نے فرمایا عائشہ, بخاری دے الفاظ نے حضرت نے فرمایا میری عائشہ اے تو مراد حساب کتاب جانچ پڑتال ہونا او دا آغاز نہیں ہے, بلکہ جڑے نامہ اعمالاں دے دفتر نے انہاں دا پیش ہونا مراد ہے. جس بندے دا حساب شروع ہو گیا تے بندہ مارے آ گیا. اللہ کو دعا کرنی چاہیے اللہ او منظر تے آئے گا, پل صراط لنگن دا بھی منظر آئے گا, مگر اللہ ساڈا حساب آسان فرما دی. اللہ اپنی رحمت دے پھیرے پا کے ساڈا حساب لوینا. آمین کہہ دو آمین. اللہ اکبر. اے دے بعد جڑے نیکوکار لوگ نے انہاں دے بارے اندر آندا ہے اللہ فرما دے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. مرنے کے بعد کیا ہوگا, ایک گھنٹے دے اندر تو اتنا ہی کچھ بیان ہو سکتا تھی, اس تو زیادہ ممکن ہی نہیں, بیان ہو ہی نہیں سکتا. میرے جیسے ناچیز ادنا جے طالب علم کولو علم و عمل دیاں کمزوریاں دی بنا تے میں تے اس تو ود نہیں بیان کر سکتا. اتنا بیان اتنے وقت اندر اتھوں تک گل پہنچی. مرنے کے بعد کیا ہوگا, اللہ تعالی سانو انہاں لمحات جو کچھ ہوئے گا ان وقتاں دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ساتھیو, اج دا یہ جڑا پروگرام رکھیا گیا سی اے
رانا محمد یعقوب احمد گرداسپوری اور رانا محمود احمد فوجی گرداسپوری، رانا داؤد احمد فوجی گرداسپوری، انہاں دے اصالے ثواب واسطے رانا مسعود احمد گرداسپوری راجپوت بلڈنگ مٹیریل سٹور والے، انہاں نے یہ پروگرام جڑا سی یہ انعقاد کیتا ہے۔ اللہ پاک انہاں دے مال جان رزق دے اندر خیر و برکت فرمائے اور اللہ پاک ہر قسم دیاں کمیاں خطاواں نو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سانو بھی سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ساڈے ساتھی نے پائی محمد رانا امتیاز خان المعروف کاکا، انہاں واسطے بھی خصوصی دعا کیتی جائے، مصیبت دے اندر نے اللہ پاک انہاں دی مشکلاں نو دور فرمائے، اور اسی طرح ہی جڑے مرحومین فوت شدگان نے جنہاں واسطے خصوصی یہ پروگرام رکھیا گیا انہاں واسطے خصوصاً دعا کیتی جائے، اور عام طور تے جننے بھی ساڈے عزیز رشتہ دار اس دنیا تو چلے گئے نے اللہ پاک انہاں ساریاں دی مغفرت فرمائے، انہاں واسطے خصوصاً دعا کیتی جائے۔ آمین آمین۔ بات دوست احباب دعا تو بعد اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے رہن گے۔ ساتھیاں واسطے رانا مسعود احمد گرداسپوری انہوں نے ساتھیاں واسطے کھانے دا بھی انتظام کیتا ہے، تے لہذا دوست احباب اور بیبیاں بھیڑاں جڑیاں نے اپنے اپنی جگہ تے دعا تو بعد بیٹھیاں رہن گیاں، اور کھانا کھان تو بعد واپس اپنے گھراں دے اندر جان گے۔ اور ایک ساتھی نے بیماراں واسطے بھی کہا، انہاں واسطے بھی دعا کیتی جائے، جننے بھی بیمار نے اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آؤ پیارے بھائی دعا کریے سارے ساتھی مل کے، اللہ تعالی جتنے بھی بیمار نے سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور فوت شدگان مرحومین جتنے بھی اللہ کو لے گئے نے، اللہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آخری انسان مسلمان مومن تک جتنے بھی تیرے کول گئے یا دنیا تے موجود نے، اللہ سارے دی بخشش دا سما بنا دے، اللہ زندیاں نو بھی سانو معاف کر دے، تے جڑے فوت ہو گئے اللہ انہاں نو بھی معاف فرما دے۔ اسی طرح رانا جناب محمد یعقوب احمد گرداسپوری انہاں واسطے دعا کرنی، اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے، اور بھی جڑے انہاں دے بیٹے فوت ہوئے انہاں واسطے مغفرت دی دعا کرنی ہے۔ میرے ایتھے کھوڑیاں والے اندر تانوں پتہ ہے میرے شاگرد نے حافظ نصیر، انہاں دی اہلیہ پیچھے جے فوت ہو گئیاں، اور ہیں جی کال آ رہی ہے جناب حافظ صاحب جی حافظ صاحب دعا کر رہے ہیں تہاڈا، ویسے پہلے ہی نام لے رہے ساں اسی بالکل ہے جی یاد ہے، تسی بہت ہی پیار کرنے والے اور بڑا صدمے نال دو چار ہو تسی، تے اسی تہاڈے واسطے دعا کران لگے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے تہاڈی اہلیہ دی، اللہ تعالیٰ تانوں ہے جی صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ نعم البدل کوئی دے، بچیاں دی پرورش تربیت واسطے اللہ سونا حسان حال بن جائے۔ آؤ دعا کریے اللہ تعالیٰ تمام پریشان حال بندے دی پریشانیاں دور فرما دے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا حفظنا من مصائب الدنيا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللہ جی سڑے برے عملہ بنے نہ ویک، اپنی رحمت نال سڑے حال تے رحم فرما، اللہ جی سڑیاں غلطیاں کمزوریاں معاف فرما، پریشان حال بنے نیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ جی جتنے بیمار نے ساریاں نو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، فوت ہو جان والے پیارے رانا یعقوب احمد سمیت جتنے بھی فوت ہوئے نے اللہ ساریاں دے درجات بلند فرما، اللہ اپنی رحمت نال اپنی مہربانی نال حافظ نصیر احمد دی و اہلیہ مرحومہ دے بھی درجات بلند فرما، نیک خاتون اللہ سونے انہاں دی قبر نو بھی نور نال منور فرما، اللہ یعقوب احمد اور انہاں دے بیٹے دی قبراں نو نور نال منور فرما، اللہ ان ساریاں دیاں قبراں نو فوت ہو جان والیاں دی قبراں نو جنت دے باغ بنا، میرے سمیت جنہ دے والدین فوت ہوئے نے اللہ فوت ہو جان والیاں نو جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ جو دلاں چ نیک ارادے نے پورے فرما، اللہ اس انتظام
اقدام تمام فرمانے نو قبول و منظور فرما. اللہ میرے قاری محسن صاحب اور نے جناب روضۃ الاسلام پیارا جا جناب مدرسے دا آغاز فرمایا. اللہ نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. دین دے گلشن جتھے کتے آباد نے اللہ انہاں نو اپنی رحمت نال عروج عطا فرما, ترقیاں عطا فرما, کامیابیاں عطا فرما. میرے مرکز جامع اسلامیہ نو بھی اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے. اللہ او دے اساتذہ نو, طلباء نو, معاونین نو اللہ انہاں دے رزق مال اندر برکتاں ہی برکتاں عطا فرما. اللہ سونیاں جڑے مساجد اور مدارس دی رونق دا سبب بندے نے خطبات اندر میرے بھائی الیاس صاحب اور دیگر احباب کھوڑیاں والے تو کافی لوگ جمعے واسطے حاضر ہون والے قریب کشمیر پل تے مدرسہ اللہ انہاں ویریاں دے قدم قدم دے بدلے درجات بلند فرما دیا کر. جتھے میں عرض کرنا جمعے دا خطبہ اللہ پیارے دور دراز تو پنڈاں تو چل کے دوسرے شہراں چ بھی آندے نے. اللہ جی انہاں دے قدم قدم دے بدلے انہاں دے درجات بلند فرما دیا کر. اللہ جی انہاں دے رزق مال اندر, حال اولاد اندر, گھر بار اندر برکتاں ہی برکتاں عطا فرمایا کر. پیار کرنے والے, محبتاں فرمانے والے, ایک دوسرے واسطے حسن ظن رکھنے والے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما. اللہ گناہاں نو معاف فرما. اللہ راضی ہو جا. لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی ایک دعا کر دے جے. اللہ جی سانو زندہ رکھی تے شان نال, ماری تے ایمان نال. اللہ خاتمہ ایمان تے فرما, مرد ویلے کلمہ نصیب فرما. اللہ جی اپنے بندیاں نال من جا, اپنے بندیاں نال راضی ہو جا. دوران خطاب کتنے چہرے ایسے نظر آئے جنہاں دیاں آنکھاں چوں آنسو چلے. اللہ اپنے بندیاں دے محبتاں والے, درداں والے, اللہ تیرے نال پیار والے آنسو قبول فرما لے. اللہ گناہاں تو معافی منگن والے جی رکت امیز آنسو قبول فرما لے. اللہ ساڈے نال راضی ہو جا. اللہ جی ساڈی دنیا بھی بہتر بنا, آخرت بھی بہتر بنا. اللہ ساڈے نال راضی ہو جا. اللہ جی من جا, ترس کھا جا اپنے بندیاں تے. اللہ سونیا سن معاف فرما دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي